नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है वो दो अहम तरीन इश्यूज़ पर मबनी है। बाप का बाप एक फ़िल्म थी। आज के इस दौर में सिंध पुलिस में कौन जो है वो बाप का बाप बनने में कामयाब हो गया, यानी ग्रेड 18 का एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है खुद कोतवाली शहर एडिशनल आईजी कराची पर जो है वो अपने एक ऑर्डर के ज़रिए सबकत ले जाने में कामयाब हो गया। वो ऑर्डर क्या है उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जिसके जारी होते ही खुद केपीओ पर एक से ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर जिसके नतीजे में जो है खुद सिंध के एक मुँह ज़ोर वज़ीर के लाडले, दोनों हाथों के छाले, आंखों के थारे, ठट्टा के साबिका सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मुमताज़ बरोही को जो है वो क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से खुद मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो की काविशों के नतीजे में जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट सस्पेंड किया गया था वो ऑर्डर थूके हुए को चाटने के मिज़ाक वापस लेना पड़ा, जिससे जो है खुद इंस्पेक्टर मुमताज़ बरोही और उनके सरपरस्तों की चीखें निकल गई कि उनके होते हुए उनके जारी करदा आर्डर को मुअत्तल करने की जुर्रत और हिम्मत किसको हुई, जिसके बाद से उनकी जानिब से गीदड़ बबकियों का सिलसिला जो है वो इमदाद सोमरो और ख़ुद मुझे जो है और मेरे नुमाइंदों को दिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हम खुद कोतवाली शहर की कटिया खड़ी करने वाले जो है मरी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान दलेर एसएसपी जो कि डॉक्टर भी हैं अब्दुल खालिक पीरज़ादा की जानिब से जारी करदा एक गैर कानूनी ऑर्डर पर बात करेंगे, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो ऑर्डर है ये है मिस्टर फैसल रफ़ीक का है। ये एसआईयू में है, सब इंस्पेक्टर हैं। इन्हें जो है डायरेक्ट बराह रास्त एसआईयू जो कि सीआईए रेंज में आता है, जिसके अपने एक डीआईजी मुक़द्दस हैदर हैं। ये जो डीआईजी हैं ये ख़ुद कोतवाली शहर के बराह रास्त अंडर में आते हैं। एसआईयू से जो है सब इंस्पेक्टर फैसल रफ़ीक को बराह रास्त ख़ुद बिन कासिम थाने का एसएचओ तैनात कर दिया है। इस ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि बकिया फार्मल जो है कार्रवाई के लिए जो है वो लिख दिया गया कि आप बाकी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, जोन टू जोन ऑर्डर जारी करें। ये कौन हुक्म दे रहा है? एक ग्रेड 18 का डिस्ट्रिक्ट एसएसपी किसे हुक्म दे रहा है? ग्रेड 21 यानी मुस्तकबिल करीब के आईजी सिंध जावेद आलम ओडो को, जो कि इस वक्त अपने मद मुकाबिल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से एक खौफनाक टकराव के नतीजे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि अब रेत की दीवार बन चुके हैं, जिससे एक डिस्ट्रिक्ट के ग्रेड 18 का एसएसपी जो है वो भी गिराने की पोजीशन में न सिर्फ आ चुके हैं बल्कि अपने इस ऑर्डर के ज़रिए वो गिराने में कामयाब हो गए। फिर मुझे ये शेर का सहारा लेना पड़ता है जावेद आलम ओडो साहब कि ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इससे ज़्यादा बेतुकीरी, इससे ज़्यादा रुसवाई, इससे ज़्यादा आपकी केपीओ की धज्जियाँ उड़ाने की मैं कोई और मिसाल नहीं पेश कर सकते कि ग्रेड एक 18 का बिल्कुल नौज़ायदा एसएसपी जो है अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने कैसे आपके परखचे उड़ा दिए, आपकी बोलती बंद कर दिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी की तैसी कर दी है। सबको पता है किसके बलबोते पर डीआईजी ईस्ट जो है वो डॉक्टर फ़ारूक लंजार के बलबोते पर, और डॉक्टर फ़ारूक लंजार किसके बलबोते पर इस वक्त जो है वो एक टांग पर जो नाच रहा है। सबको पता है कि सिंध के मजबूत तरीन वज़ीर दाखिला जो है ज़िया लंजार के बलबोते पर। तो ये अभी आपकी जो है वो इज़्ज़त का मामला है, ये केपीओ के मोराल का मामला है कि क्या केपीओ इस गैर कानूनी जारी करदा सब इंस्पेक्टर फैसल रफ़ीक के आर्डर को कंटिन्यू करता है या इसे विड्रा करने, इसे कैंसिल करने में जो है वो अपना किरदार अदा करके अपने वजूद के जिंदा होने का जो है वो एहसास दिलाता है कि हम अभी हैं, केपीओ अभी पावरफुल है, केपीओ को अपने इख्तियारात का इल्म है। क्योंकि ये बराह रास्त जो है वो केपीओ के इख्तियारात को बिल्डोज करने की कोशिश की गई है। यानी इसको कहते हैं बिन बादल बरसात। पहले जो है वो सतून खड़े होते हैं, उसके बाद छत
کھڑی ہوتی ہے, اس پر چھت بنائی جاتی ہے. یہاں چھت پہلے بن گئی, ستون بعد میں کھڑے ہو رہے ہیں. کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک سب انسپکٹر ہے ایس آئی یو میں, اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ کے پی او کرے گا, یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی, پہلے وہ کرے گا ای زون میں, ای زون سے پھر ڈی آئی جی موصوف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ملیر میں کریں گے, پھر ملیر کا جو اختیار ہے وہ ایس ایس پی استعمال کریں گے. اب دو چینلوں کو جو ہے انہوں نے کراس کر دیا, یعنی اپنی ذات میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی بن گئے, اپنی ہی ذات میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ بھی بن گئے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے خود ماں بدولت جو ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی فرخ لنجار اپنی ہی ذات میں جو ہے وہ ڈی آئی جی بھی ہے, اپنی ہی ذات میں ایس ایس پی بھی ہیں, اپنی ہی ذات میں جو ہے وہ ایڈیشنل ایس پی بھی ہیں, اپنی ہی ذات میں ڈی ایس پی بھی ہیں, ایس ایچ او بھی ہیں, ہیڈ مورر بھی ہے, کمپنی کمانڈر بھی ہے, لائن افسر بھی ہے, بیٹ جمع کرنے والا بھی ہے, یعنی کہ تمام کام جہاں سے پیسہ روکڑا ملتا ہے وہ تمام تر اختیارات جو ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب انہی کا کزن ہے جو ایس ایس پی ملیر, انہوں نے بھی دو اختیارات اپنے پاس رکھ لیے, ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اور ڈی آئی جی کا بھی. اس سے زیادہ میں اور کیا ایکسپلین کروں, اس سے زیادہ ان کی جو ہے وہ بدماشی کو میں کس طریقے سے ڈسکرائب کروں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے خود کوتوالے شہر کے لیے کہ اس ایک آرڈر سے ان کی کمزوری جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے, اس ایک آرڈر سے جو ہے وہ ان کے ایڈمنسٹریشن کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جا رہی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب ترین ایڈیشنل آئی جی ثابت ہوں تو انہیں جو ہے یہ ایک آرڈر جو ہے وہ ہر حال میں اسے وڈرا کروانا پڑے گا, اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے خود سرفراز جتوئی کا جو نیٹ ورک تھا اس پر بھی جو ہے وہ شب خون مارا گیا, کیونکہ بن قاسم تھانے سے جو ہے وہ ایس ایچ او جو تھے وہاں طاہر قادری تھے, اور طاہر قادری جو ہے وہ پراکسی تھے کس کے, سرفراز جتوئی کے. سرفراز جتوئی کون ہے وہ سب کو پتا ہے کہ فیاض جتوئی کے برادر ہیں, اور فیاض جتوئی کون ہے, وہ فائننس سیکٹری ہے خود سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے والے مراد علی شاہ کے, جو کہ اس وقت ان دونوں میں بھی 36 کا آنکڑا ہے, بہت بڑی کرپشن وہاں بھی جو ہے اسکینڈل پکڑا گیا, جس کے نتیجے میں جو کہتے ہیں کہ سی بہت سخت ناراض ہے, اور انہیں جو ہے وہ وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ گرین چٹ دے دی کہ اب انہیں یہاں سے آپ این او سی دے دی کہ انہیں آپ ٹرانسفر کر دیں. تو یہ خود سرفراز جتوئی جو ہے وہ فیاض جتوئی کے بھائی ہیں, اور یہ جو طاہر قادری ہے یہ ان کے پینل پہ تھے, یہ ان کے پراکسی تھے, یہ انہی کے لیے کام کرتے تھے, ان کی پوسٹنگ وہی کراتے تھے. اور خود کاشف عباسی کے دور میں جب وہ ایس ایس پی تھے تو یہ ایک ریاست میں ریاست انہوں نے بھی قائم کی تھی, 3-4 تھانوں کے ایس ایچ او ان کے تھے, جہاں سے ریتی بجری پیٹرول اور کیا نام ہے دوسرا جو چوری وہ تھا تو یہ چلایا کرتے, جس میں خود ابراہیم حیدری کے ایس ایچ او غوث بخش تھے, اور شاہ لطیف تھانے کے ایس ایچ او بھی تھے. اب یہ وہاں جو ہے وہاں بھی ایس ایچ او تبدیل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اب جو ہے اس وقت جو ہے وہ خود ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے. اب ان کو شرم آنی چاہیے وہاں کے ڈسٹرکٹ پولیس کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیل ٹاؤن کے سابقہ ایس ایچ او پر تو الزامات عائد کیے تھے, جسے معطل کیے بغیر جو ہے وہ اپنے لاڈلے جو ہے اسلم بلو کو وہاں پر انلیگل طریقے سے, جنہوں نے کورس بھی نہیں کیا, اپر پاس بھی نہیں ہے, براہ راست جو ہے وہ سانگڑ اور حیدرآباد سے انہوں اٹھا کے یہاں پر لایا, اور وہاں پر ایک انٹری کے ذریعے وہ ایس ایچ او لگا دیا, جو کہ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے. ان کا انلیگل وہاں پر لگنا بھی سندھ پولیس کے آئی جی پر جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے کرنے کا باعث بنتا ہے کہ وہ کس طرح بغیر کسی کورس کے جو ہے اتنے بڑے تھانے کو اس وقت چلا رہا ہے, جس کے نتیجے میں پورا کا پورا اسٹیل ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے. پولیس والے خود تھانے میں وکیلوں سے پٹتے رہے, دھرنے وہاں جاری رہے, اور اس کے بعد جو ہے ایک ہی دن میں جو ہے پپڑی کے علاقے میں 3 افراد کو قتل کیا گیا, اور دکانوں کے جو ہے شٹر ٹوٹ رہے ہیں, وارداتیں بڑھ رہی ہے. لیکن اب جو ہے وہ عبدالخالق پیرزادہ کو جو ہے وہاں پر سب کچھ بہتر نظر آ رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ اب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی. اب وہاں انہیں کوئی شوکاز نہیں رہا ہے کہ ان کے آتے ہی جو ہے وہ 1 مہینے میں کتنے حالات خراب ہو گئے, کیونکہ یہ ان کا اپنا لاڈلا ہے, ان کے اپنے گروپ کا ہے, چونکہ ان کو کماؤ پوت ہے. اسلم بلو جو کہ اس وقت پورا ڈسٹرکٹ ملیر اس وقت کنٹرول کر رہا ہے, اور پہلے بھی پارکوں کی پائپ لائن کی ماں بہن ایک کر چکے, جہاں جہاں یہ رہیں دادو وادو میں, اب یہ پورا جو ہے پارکو پائپ لائن جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا. پارکو پائپ لائن ہو یا ریتی بجری کا ہو یا لوہا چوری ہو, سب
सब कुछ का इंचार्ज जो है वो असलम बुल्लो को लगाए जाने की इत्तला मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब इनके लिए एक मसला बनेगा, राव खालिद जो कि शराफी गोट थाने के एसएचओ हैं, नहीं आते हैं, उनका बेटा जो है पूरा थाना चलाता है, लेकिन राव खालिद को अठाना तब्दील करना इनके बस की बात नहीं है। इन्हें वहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, एसएसपी हो या डीआईजी हो, या फिर इनके सरपरस्त जो है ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, अगर हिम्मत है, ताकत है तो उसको हिला के दिखाओ। उनको हिलाएंगे तो ये ख़ुद वज़ीर दाखिला की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये मेरा खुला चैलेंज है, हिम्मत है तो उसको हटा के दिखाओ। नहीं हटा सकते, वहाँ राम राम करेंगे, वहाँ पर जो है ये डरेंगे। हालांकि थाने नहीं आता, सबको पता है, लेकिन उनका बेटा पूरा थाना चला रहा है, हिला के दिखा दो। ये मेरा खुला चैलेंज है राव खालिद को। ये मैं नहीं कहूँगा कि उनकी पुश पर इस वक्त कौन खड़े हैं। तो ये तो था नाज़रीन जो है डिस्ट्रिक्ट मरी डिस्ट्रिक्ट के जो शानदार कारनामे हैं, जिसमें इस वक्त उन्होंने जो है वो एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर को भी जो है वो शर्मिंदगी से जो है वो झुका दिया। अब हम बात करते हैं दूसरा जो अहम तरीन जो इशू था, वो था ख़ुद ठट्टा के साबिका CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही को बचाने की नाकाम कोशिश। एक मेडिकल रिपोर्ट के नतीजे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट हक़ाइक़ पर मबनी थी। उस मेडिकल रिपोर्ट के तहत जो है वो यानी कि उसको पर टार्चर किया गया था खुद टाउन काउंसिल के चेयरमैन जो थे इकबाल खासखेली पर, और उसके नतीजे में जो है वो FIR दर्ज हुई थी। अब इनके सरपरस्तों ने, जो वज़ीर हैं, उन्होंने जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाया था अपने टुकड़ों पर पलने वाले जो है वो सिविल सर्जन हैदराबाद के जो है के सरपरस्ती में, जो कि दूसरे 2-3 डॉक्टरों को लेकर उन्होंने जो है वो एक फार्मेलिटी पूरी करके जो है वो 3 दफ़ा नोटिस जारी किए। हालांकि जारी नहीं हुए थे, उसके बाद जो है वो नहीं आए, इनके आगे अपीयर नहीं हुए, तो कहा कि वो पहले वाला मेडिकल सर्टिफिकेट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसकी बुनियाद पर वो FIR दर्ज हुई थी। अब जब हमारे प्रोग्राम में जो है ख़ुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरों ने ये इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि ये 2 नंबरी की गई है ख़ुद वज़ीर की मुदाखलत से, तो उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत हरकत में आई और उसको कैंसिल कर दिया। उस ऑर्डर को, जो कि पहले वाले मेडिकल सर्टिफिकेट को मुअत्तली समझ रखता, अब उस पर रिकॉल हो गई है। अब नई तारीख़ का अनाउंसमेंट कर दिया है, अगस्त की 13 या 14 मेरा ख्याल है कि कौन सी तारीख़ है, उसमें जो है वो अब उस इकबाल खासखेली को उस बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। यानी कि अब ये अमली तौर पर एक सही समन है, एक सही लेटर जो है वो इकबाल खासखेली को पहुंचा दिएगा। पहले 3 लेटर जो है वो फॉर्मेलिटी थी, उनको नहीं पहुंचाए गए थे और उनको वो नहीं आए, यानी उससे झूठा करार दिया गया था कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट हक़ाइक़ पर मुताबिकत नहीं रखती थी, वो जाली सर्टिफिकेट था। इसकी बुनियाद पर इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। ये कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है ख़ुद इमदाद सोमरों ने जो है और हमारी इस काविशों से जो है वो नाकाम हो गई, जिसके बाद जो है ख़ुद कहते हैं कि इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही और उनके सरपरस्तों की चीखें निकल गई, उनका ऐसी की तैसी हो गई और वो अपने आपे से बाहर हो गया। और उसके बाद गीदड़ बप्पियों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तो इमदाद सोमरों को कहते हैं हम इसे देख लेंगे, हम इसकी ऐसी ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि अजीब व गरीब किस्म की तड़ियाँ, धमकियाँ, बड़कियाँ दे रहे हैं उनको भी और मुझे भी और हमारे नुमाइंदों को भी कि ये हम क्या करें, क्योंकि हम इनका मकरू और गुनाह आलूद चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। दूध में पानी मिलाते मिलाते ये अब हर मामले में जो है वो 2 नंबरियाँ करने से जो है वो बाज नहीं आ रहे। जेलों की ऐसी की तैसी कर दी। किसी जेल मिनिस्टर के दौर में इतने ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में कैदी नहीं फरार हुए जितने ज़्यादा कैदी इस मिनिस्टर के दौर में फरार हो गए। फिर भी इन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया, इन्हें किसी ने तब्दील नहीं किया, इनसे किसी ने पूछने की जहमत गवारा नहीं की कि तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने जो है वो जेल का वजीर बनाया। तुम्हें तो खुद जेल के अंदर होना चाहिए था तुम्हारे स्याह कारनामों के नतीजे में कि इतने ज़्यादा कैदी जो है वो तुम्हारे दौर में फरार हो गए और तुम जो है वो कहते हैं ना कि चैन की बांसुरी बजा रहे हो। अभी भी इस वक्त भी 42 कैदी जो है वो फरार हैं, इन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया और उसके बाद जो है वो IG पे नज़ला गिर गया,
قاضی نذیر کو ہٹا کے ایک گریڈ 20 کے آئی جی کو جو ہے فدا مستوی کو وہاں لگا کر ان سے اپنے مرضی کے کام اس وقت لے رہے ہیں. تو یہ ہے اس وقت سندھ کے جیلوں کی صورتحال. ناظرین یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں فلموں میں تو یہ درخت جو ہے وہ ہمیشہ ہیرو ہیروئن کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جو ہے کباب میں ہڈی کے طور پر یہ درخت آتا ہے. ایک طرف ہیرو ہوتا ہے ایک طرف ہیروئن ہوتی ہے, دونوں جو ہے درخت سے چپک جاتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر درخت نہ ہوتا تو وہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے چپکے ہوتے. لیکن میرے پیچھے یہ درخت جو ہے یہ ہے مجھے سایہ دینے کے لیے. اس کے سائے تلے جو ہے میں اتنے خوفناک قسم کے پروگرام سندھ کی سیاست سے متعلق, سندھ کی پولیس کی سیاہ کاریوں, ان کی بدعمالیوں سے متعلق کرتا ہوں اس درخت کے زیر سایہ. کیسا لگا ہمارا یہ پروگرام؟ اگر کسی کو ہمارے ان اطلاعات پر کوئی تحفظات ہو, کوئی اعتراض ہو, کوئی شکایت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی کردار کشی, کسی کی دل ہزاری بالکل بھی نہیں, محض صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کہہ چاہتا ہوں اللہ حافظ.